بعد نویسیده میگیرم. این بسیار من با یاردم میکند. شما باید نویسید. من شما میگم 12 چیزی که میخوام بعد از سر من موندنش. هر باره که با من به مشکلی ها میبیاد من خاطرم به همین چیز میبیارم. این من با قوت میتیاد که این مشکلی پس سر کنم. شما گم میکنید که من به پرابلم نیست. شما گم میکنید که شما به پرابلم هست من بنی سخت خطا میکنید. هر یک انسان با پرابلم همون رزمیر خودش قطعه. من مثال گویم اگر درآمد شما $500 بود پرابلم شما در همون اورانی $500. اگر درآمد شما $100,000 بود پرابلم شما در اورانی $100,000. اگر شما درآمدتون یک سال با $1,000,000 زیاد باشد پرابلم شما از $1,000,000 زیاد است. 2-3 برابر. شما گم میکنید که در این دنیا آدمی بی پرابلم نیست فقط شما باقی نه. پرابلم هایی که من بهای ممکن شما نباشه حیاتتون با نه که اون پرابلم حل کرده ریشینی و یافته حل کرده رفتم میگیریم پیش با عقب نمیریم. من شما میگم 12 چیزی که من میخوام که با دست سرم مونم. ممکن که شما با ممکن این یک وای میشد چی گم یک ایسکره پیدا میکنه یک انگور دیده رنگ میزنه میگم که دست вам хороший мотивация ممکن. یکمین چیزی که من میخوام موندم با دست خودم 15 تا فرزند 15 تا فرزند نقص تربیت کردگی میخوام مونم. دوم من میخوام که 100 تا مرکز آموزشی ساخته باید بروم این دنیا. 100 تا مرکز آموزشی. سوم من میخوام که 100 تا شاگردم با یاردم خداوند ان شاء الله تا میلیونر برآورده میلیونر تیار کرده باید برفتن. این 100 تا شاگرد من میلیونر شد و هزارها جای کار ساخته خدمت میکند خلق با. چهارم 50 تا کتاب میخوام مونم بعد از من برفتم و کتابا کار کند برای انسانیت. 2 تا فیلم میخوام مونم بعد از سر خودم. این فیلم ها یک تا شوجه کردم دویمش خدا خود من آرزو دارم که گالیوود بمیکنم. این ان شاء الله یک روز میشد. حاضرش تیرما با فیلم наставник میبرد ان شاء الله ماهای اکتبر من نمیخواد اخرای سپتامبر اکتبر با تمام کیناتئاتر با ما حرکت کردیم که در تریتوری SSR همه جا برد. خواهد کن نصیب ما چی باشد. این کرونا شد. مهنت کرده استودیم. من میخوام که اقلا 100 تا بچه‌ای که همین حقیقتاً خدا دادگی هنرمند است. талант دارد نه که شرایط ندارد که خواند. همین خیلی بچه‌ها یافته زگرانیتسا حساب خودم خواننده. حاضرش به 6 هفته اوجه هست. با دلش من با صرف نظر وای انسان چیکار کرده است. ممکن یکتش انجینیر است، یکتش دکتر، یکتش ممکن پروگرامیست است، یکتی دیگهش ممکن وای. چی بعد من گمان میکنم که کسبی که بعضی آدمایی که خدا دادگی و دستگیری کننده وای میلیون ها آدمو به فایدهش میرسد. میلیون ها آدمو به ممکن که همین کسب دستگیری کردن با همگی شما با 3000 5000 یا 10000 یا 20000 یا 50000 دلار میرد. نه که همگی پول این پول هیچی نیست. Это всего лишь деньги. Не ки агар шумо як бача дастгирӣ карда як кадри бақувват дастгирӣ карда шахсият созед ва шумо представ мекунед ки шумо ҳамин камакак пул қати тақдири инсон дига шуд. шумо мефаҳмед як умри вай дига хел мегузарад вай тамоман якгала баъд аз худаш бо якгала никоҳ мекунад. اینا بهت فهمیدن در کار همه چی به هر خیلی ثوابیت بوده است. ما همین روز فهمیدم که اگر کسی شما گوشنه سر کنید این ثواب است. نه که ثوابیتش تا شب روز اگر روزانه هوا اشکمش به خوراکتید تا بگاهی با اوجه و با گوشنه میشد. بعضی ثوابیت هست که من مثال گویم یک راه کنید و راه 20 سال 30 سال آدمو میرد میبیاد ثوابیتش رفتن میگیره شما با 20 سال 30 سال یک درختشون 15 20 سال ثوابیت شما میرسد. نه که یک انسان تربیت کنید علم چیه هزارها سال شما میبروید وای انسان یک نیکی میکند چقدر که نامه اعمال وای به نیکی نویسد پرور اما فرشتگان شما با هم مینویسد همین چیزا چون شما سببگار همین بودید. ممکن که این انسان با یک انسان دیگه یاد داد با یک انسان دیگه یاد داد با یک انسان دیگه انا نگاه کنید شما مرده برفتید نه که هزارها آدمو نیکی میکند نگاه کنید و یک دیگرش نیکی کرده برفتن میگیره خیرات کردن میگیره نامه اعمال شما نیکی برفتن میگیره تن شما مرد
тани шумо нест, таги шумо мурда бурафт, неки инсонгигарияти шумо намемурад, шахсияти шумо намемурад то рӯзи қиёмата. барои ҳамон ақаллан камакак ҳаракат карда одам шуда бад мурдан дар кор, одам шуда бад рафтан дар кор дунё, ақаллан успед кардан дар кор ки одам шавӣ. чунки вақте ки шумо ин дунё рафтед, мо ҳамамо гуноҳ бисёр мекунем, хатои бисёр мекунем, мо фаришта нестем. неки анамон некие ки мо як кас ба ёд додем, вай неки кардан гирад, вай мо ба фоида шумодан мегирад. ин қоида шавем. барои ҳамон ин беҳад зарур. ман шумо нақл карда ҳастам ҳаёти худам, шумо ҳаёти худатон вибор мекунед. ан ҳамин хелчи ана кун. ман мехоҳам ки бо ёрдами худованд албатта 100 компания созам, 100 компания ки даромаддор бошад. ман мехоҳам ки ба дастари ман 1 миллион дарахт монад. ҳар як чизе ки ман шумо ба гуфта истодиам, ҳамино ман карда истодиам. уже 140,000 дарахт ман шинондам. худо хоҳад мумкин 1 миллионам мегузарад аста. ман мехоҳам ки ба ёрдами худованд ақалла як чанда гейс сохта бад боравам дар Таджикистон. ҳамин бизнесу ман сохта истам ки даромад кунам ки як чанда гейс сохта монам. чунки гейс ояндаи халқи мо аст. иқтисодиёти мо ба бардоштан дар кор. ҳамин хеле мақсадҳои асосии ман ҳамин. барои ман кор карда меҳнат карда мегирам. мана бисёр шогирдҳо мегӯянд ту шумо меҳнат мекунед, монда намешед. не, агар шумо ҳамун чизе ки худованд дар дилатон меҳр андохтага кунед, монда намешед. дили нияти пок қатӣ кунед, монда намешед. ин қоидаш ҳамин. дили нияти пок қатӣ кунед, ягон вақт монда намешед. бовар кунед ин гапам роста. ман камакак шумо ба ҳаёти худам нақл кардам. неки ман мехоҳам ки шумо фаҳмед ки ҳамун чизе ки ман дарс медиҳам, ҳамун чизе ман мекунам. ман ягон вақт аз кадом китоб хунда нақл намекунам. ман ҳамун чизе меомӯзонам, шогирдон бояд дарс медиҳам ки ҳаёти худам ба ҳамун чи ҳаст. имрӯз яке аз рӯзҳои хушбахтарини ман буд. администрация, включите чат, пожалуйста. Отпускайте чат, пусть чат работает. Администрация. имрӯз яке аз рӯзҳои беҳтарини умри ман буд. чӣ ба? имрӯз боғи суперинтенсивие ки ман кардаги ҳастам дар ноҳияи Спетамин ва гармхонае ки кардаги ҳастам, президентам омадаги буданд, ҷаноби олия. хеле хуб шуд. ман ҳамин рӯз бо асари нав дараҷаҳои олиш қатъи чӣ гум бо боварӣ комил пайдо кардам ки ҳақиқатан ба ҳамин президенти мо ҳам соҳибкора дастгирӣ кардананд, ҳам мардуми сағиру ятиму ғариба дастгирӣ карда истоданд, ҳамин одамо дастгирӣ карда истоданд. гапи бегунаю гапи кӯчаба наретон. ман ҳамин рӯз бо асари худам гузарондам. имрӯз мо кушодашавии вай ба будан, ман нав оби ҳамон қатравиша сар додам ба президентам омадаги будан, ҷаноби олия. шумо ахотир набуроред. ман доимо шумо мегӯм, ватанамо обод карданамо дар кор. шумо гапҳои ҳар ки ба наред, гапҳои мардуми кӯчагӣ ба наравед. ман бо мегӯм, аз падару модарам пул намондааст. ман ягон хештабори мансабдор надорам. ягон фақат ман такя ба худованд карда меҳнати ҳалол мекунам. меҳнати ҳалол кунед, шумо азизед. меҳнати ҳалол кунед, шумо ба худованд медиҳад. ҳама чиза болои қонун кунед. ҳамаша болои қонун кунед. аз қонун нагурезед. коратон пеш мерад. ман ҳамин рӯз боз як бори дигар сидқан ин чизо боз сахттар убедитса кардам. барои ҳамон фаҳмедон, ман чандта пешниҳодом ки буд президентамо сахт дастгирӣ кардан. чунки вай чизо ман барои худам намекунам, барои халқам ай, барои ватанам ай. барои ҳамон мо ҳамамо карданамо дар кор бача.